Vamos a continuar en esta noche We are going to continue tonight en la serie presente que comenzamos 2 miércoles atrás. with the present series that was started 2 Wednesdays ago. Amén. Esta serie, This series, Principios de la Fe, tell me that. Tenets of the Faith, Tenets of Faith, lo que creemos. what we believe. Amén. Y pues en esta semana continuamos bajo el subtítulo de la ordenanza del bautismo en las aguas. And tonight we're going to continue with the subtitle, The Baptism of Water. Amén. Seguimos utilizando el verso central. And we continue to use the main verse, Amén, que hemos estado utilizando ya por, creo, ya unos años. Amén. we've been using it for a while, Enfatizando la importancia de usar bien la palabra de verdad. and we emphasize the importance of rightly using the Word of God. Amén, porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, no vamos a poder presentarnos we will not be Amén. able to present a ourselves Dios aprobado. before God approved. So, el verso lee en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, 2 of Timothy, chapter number 2, verse 15. donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 of Timothy 2:15 says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of Amén. truth." Trataré de resumir rápido el pensamiento central. And I will try to give quickly a summary of the main thought Amén, sobre las ordenanzas o los principios. about the tenets of faith. Yes, the ordinance and the tenets. Las ordenanzas y los Amén. principios. Y como esto pues entra en lo que conocemos como una constitución, And because this goes into something that we know as a constitution amén, de una iglesia. of a church. Amén. Amen. En primer lugar definimos el término principios. Well, first Principio, we define the word tenet. yes, que es una norma, It is a norm, una creencia o doctrina a belief or a doctrine que por lo general se considera verdadera. that generally is considered to be truth. Es una dogma fundamental, It is a fundamental dogma. dogma, a fundamental dogma. A menudo es una regla o una filosofía central It is also a rule or a central philosophy que se comparte entre miembros that is shared amongst members de una organización, of an organization, una religión, a religion, una profesión a profession, o un movimiento. or a movement. Estos principios These tenets, son la base they are the base que usamos para establecer that we use to establish una constitución. a constitution. La constitución de una iglesia The constitution of a es church el documento legal is the legal document, y normativo and it has the norms que establece las reglas, that establish the rules, las doctrinas, the doctrines, el propósito fundamental and the fundamental purpose de una congregación. of a congregation. Muchos tienen problemas con la iglesia ser exento de impuestos, Many have an issue with the churches being tax exempt, aún adentro de la iglesia, even within the church, porque creen que pues una vez que uno es exento de impuestos, because they believe that once you're exempt of taxes, que uno tiene que doblarse a lo que el gobierno dice. that you have to submit to what the government Pero says. para eso tenemos nuestra constitución, But for that reason, we have our constitution. que el gobierno sabe cuáles son las normas, The government knows what are the las norms, reglas, the rules, las doctrinas the y el doctrines, propósito fundamental and the fundamental purpose de una iglesia, of a una church, congregación. a congregation. Amén. Funciona como sus estatutos internos, It functions as its internal statutes, detallando su estructura detailing the structure de liderazgo, of the leadership, de requisitos de membresía the requirements of membership, y los procedimientos operativos and the way the church proceeds with operations para garantizar to guarantee un funcionamiento one function ordenado
that is in order, transparente is transparent, y unido. and united. Amén. Amen. O sea que cuando uno se hace miembro, So when you become a member, se supone que todos entiendan lo que es la Constitución it's supposed that everyone understands the Constitution y todos debemos seguirla, and everyone follows the Constitution. no importando la posición It doesn't del matter individuo. the position of the individual. La Constitución es el reglamento para todos. The Constitution is the document that is the rules for everyone. Y en esta noche continuamos And tonight we're going to continue sobre uno de los principios doctrinales speaking on one of the tenets, doctrinal tenet de Greater Harvest Church. of Greater Harvest Church. Me gustaría decir que es de la iglesia en general, And I would like to say that this is in general with every pero church, pues como en todo, no todos practican lo mismo. but as with everything, not everyone practices the same thing. Pero para nosotros es un principio doctrinal But for us, it is a tenet, a doctrinal tenet, y está establecido en nuestra Constitución, and it is established in our Amén, Constitution. que es la ordenanza del bautismo en And las it is aguas. the ordinance of the baptism of water. Amén. No voy a entrar mucho en detalle en lo I'm que not es el going bautismo, to go into a lot of detail of what baptism is, porque creo que pues ya la mayoría debemos saber. because the majority of us should know Esta ordenanza dada por Dios, this ordinance that's been given by God directa para todo creyente, directly to every believer de ser bautizados. to be baptized. Amén. Y tomamos esto, lo que Dios estableció como un principio And we take this that God has established as a tenet establecido por la palabra de Dios. established by the word of God. Amén. Y forma parte de la constitución de esta congregación. And it forms a part of the constitution Y of this como congregation. le dije la semana And pasada, like I said last week, usted debe saber you should know la constitución the constitution de la congregación of the que congregation usted llama su casa de adoración. that you call your house of worship. Amén. Amen. ¿Por qué es una ordenanza? Why is it an ordinance? No lo vamos a leer por completo, pero We're not going to read it fully. Mateo 28:19 y por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28:19. Yes. You could paraphrase it. Go through all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Marcos 16:15-16 dice otra vez, id por todo el mundo, predicarle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15-16. Mark 16:15 and 16 says the same verse. Go through the nation and preach to all, to everyone, to all. Yes. And those that believe should be baptized. That believe and baptize will be saved. Amen. If they don't believe, they are already condemned. Y Juan 3:5, John 3:5. este es referente al bautismo en las aguas, cuando Jesús dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Where Jesus said, most assuredly I say to you, unless unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Creo que podemos decir confiadamente And I believe that we can say with a lot of que confidence es una ordenanza establecida, that it is an ordinance that's been established amén, que uno debe de ser that bautizado. we should be baptized. Amén, es un acto público de la fe. It is a public act of faith Amén, que lo hacemos para anunciar, that is done to announce amén, nuestra nueva identidad our new en identity Cristo Jesús, in Christ Jesus. identificándonos Identifying con su ourselves muerte, with his death, su sepultura, his burial burial, y su resurrección. and his resurrection. Amén. Y le voy a tirar y darle la palabra en griego porque luego lo estaremos utilizando más. And I'm going to give you the word in Greek. Amén. En griego la palabra bautismo viene de la palabra baptizo. And the word in Greek is baptizo. Baptizo, que Baptizo. significa sumergir, bañar o lavar. That means to submerge, wash, Sumergir, bañar o lavar. or
bathe or wash. Okay. Amén. Hicimos referencia a cuántos bautismos la semana pasada. And we did references to how many baptisms last week? 5. We said 5, yes. 5 que establecimos que era conocido por la iglesia, We talked about 5 baptisms that were known by the church, y uno que pues la gente lo hacían, pero no era algo que la iglesia compartía en él, que era el bautismo por los muertos. and there was one baptism that that the churches don't really share or do, and that is the baptism of the dead. Los 5, ¿cuál era? The 5, which were they? El de Moisés, Baptism of Moses, el de Juan, baptism of John, baptism of en el Jesus, nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuego, baptism of Holy Spirit and fire, y el bautismo de sufrimiento. and the baptism of suffering. Amén, que muchos conocen como sufrimiento de la cruz. That many know as the suffering of the cross. Y en esta noche queremos continuar a donde paramos, And tonight we want to continue where we left off, dejando con todos una interrogativa, leaving with all of you an interrogatory. hablando del bautismo, de cómo explicamos Speaking of baptism and how we o explain cómo hacemos sentido de los siguientes versos, and how we make sense of the following a verses. luz de que hablamos de los diferentes bautismos Being that we talked about the different baptisms mencionados en la that Biblia. are mentioned in the Bible. Como hablamos la semana pasada, yo As we spoke last week, le mencioné 5, I mentioned pero si 5, usted busca información, but if you look for information, dependiendo de qué fuente usted busque, depending in which fountain you go to, usted va a encontrar que muchos teólogos, muchos maestros you will find that many theologians and teachers, dicen que hay entre 3 a 7 diferentes bautismos. they say that there's between 3 and 7 Amén. baptisms. Yo pues considero los 5. I only consider 5. Amén. Pero ¿cómo hacemos sentido But how do we make sense del hecho que la Biblia establece of the fact that the Bible establishes diferentes tipos de bautismos? different types of baptisms? Amén. Mencionado como usted ya lo han hecho. Just like the ones you've already mentioned. Pero también dice y en Efesios, capítulo 4, los versos 4 y 5. But in Ephesians 4, verses 4 and 5, Actually, we're going to go to 3. Ephesians 4 starting at verse 3, Yes. Si alguien lo tiene, if someone has it, Efesios, Ephesians capítulo número 4, chapter number 4, verso 3, 4, 5 y 6. verses 3, 4, 5, and 6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amen. Entonces, claramente, So clearly, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Paul tells the church of Ephesians, y en este verso número 5 and in verse number 5, le dice que pues entre los diferentes tópicos que él le menciona, in all the different topics that he él mentions, dice que hay un bautismo. he says there is one baptism. Amén. Pero nosotros hablamos de que habían por lo menos 5 que But we mencionamos. spoke that there was at least 5 that are mentioned. Entonces, ¿cómo hacemos sentido So de how do esto? we make sense of this? Y el otro verso que vamos a considerar And the other verse that we're going to consider en el libro de Hebreos capítulo número is 6, in Hebrews chapter number 6. si alguien puede ir ahí. If someone can please go to Hebrews 6. Y vamos a leer el verso 1 y 2. And we're going to read verses 1 and 2.
Amén. So, Efesios dice que hay Ephesians says ¿cuántos bautismos? more than one. How Efesios many, 4, how many 5. baptisms does this mention? Un bautismo. Pablo le escribe a la iglesia que hay un bautismo y sin embargo el escritor de Hebreos But the writer of Hebrews, cuando menciona bautismo, la doctrina de when he bautismos, speaks on the doctrine of baptism, lo dice en forma plural. he says it in a plural form. Entonces queremos tratar de hacer sentido So we want to make sense de cómo leímos 5 bautismos. of how do we read 5 baptisms. Pablo dice que hay uno Paul says there's one a la iglesia de Éfeso to the church of y el Ephesians, escritor de Hebreos, but the writer of que Hebrews, pues muchos piensan que fue Pablo, pero that many no, say or think it was Paul, no es algo definitivo, but it is not definite. pero quien fuera o quien sea el escritor But whomever it was, le indica pues y le habla de la doctrina de bautismos. the writer speaks of the doctrine of baptism. Amén. Y esta noche vamos a enfocarnos en los capítulo 3, perdón, 4 de Efesios. So tonight we're going to focus on chapter number 4 of the book of Ephesians. ¿Cuál es el contexto What is the context de estos versos? of these verses? ¿Y por qué Pablo les escribe And why did Paul write en esta epístola a la iglesia de Éfeso, in this letter to the church of Ephesians, dejándoles saber que era necesario, letting them know that it was necessary, tener unidad that it was necessary to have unity basada en unos principios firmes based on some firm tenets y no negociables? and not negotiate Si them. usted ha leído la epístola a la iglesia de Éfeso, So if you read the letter to the church of Ephesians, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, between chapters 3 and 4, hay como un cambio there was like a change en cómo Pablo se le dirige in how a Paul los que estaban recibiendo esta carta. addresses himself to those that were receiving Pablo this letter. escribiendo desde la prisión en And he's Roma. writing from the prison in Rome. Y él está escribiendo, como hemos leído, He's writing as we have read, le está dejando saber and he's letting them know que era necesario that it was necessary tener unidad to have unity basada en unos based principios on some tenets, firmes y no some negociables. firm tenets, and not negotiate Por them. eso aún hasta el día de hoy, That's why today yo soy el primero que le diría, that I'm the first one to tell you, no creo en la unidad I don't believe in unity simplemente por estar unidos. just to be together. Creo en la unidad I believe in unity si estamos parándonos if firmes we are standing firm sobre principios bíblicos on biblical principles que no son that negociables. are not negotiable. Gracias por los dos, amén. Él no les instruye a que crean unidad He doesn't instruct them to believe or create unity entre ellos. amongst themselves. Él no le está diciendo, si usted lo lee, He's not telling them, if you read this, él no le está diciendo crean unidad. he's not saying create unity. Él está escribiendo He is saying and y le está writing, diciendo más bien que and guarden he's saying guard la unidad the espiritual, spiritual unity, o sea, la unidad que el Espíritu the Santo unity that the Holy Spirit ya estableció en la iglesia. already established in the church. Comienza en los primeros 3 And he capítulos begins in the first 3 chapters, Pablo escribiendo a Paul Éfeso, writing to the Ephesians, hablándole sobre el fundamento teológico, and he's writing to them about the theological fundamentals, o en otras versiones dice de los misterios Or in other teológicos de la fe cristiana. other versions refer to the mysteries of the Christian faith. Y en este capítulo 4 And in this chapter number 4, ahora cambia now it changes, y les habla directo a la iglesia de and Éfeso he's speaking directly to the church of Ephesians sobre cómo todos pueden y deben vivir over how all should and must live una vida práctica a practical life cada día every single day como la iglesia. as the church.
Si usted lee la mayoría de las cartas, If you read the majority of the me hace letters, reír. No sé cuántos han visto el muñequito ese, I don't know if you've seen the que cartoon, la gente abriendo that people open the el rollo scroll. que la iglesia de los Corintios y lo que sale son pescosadas. Oh, yeah. Porque casi siempre que Pablo se dirigía a una de las Because iglesias, almost every time that Paul directed himself to the church, era porque había algo que estaba sucediendo it's because there was something that was happening que él tenía que corregir. that he needed to correct. Pero en esta carta a los Éfesos, But in this letter to the Ephesians, él no estaba corrigiendo algo, He wasn't addressing no or estaba correcting regañándole, anything. sino que solamente estaba enfatizándoles He was a ellos. emphasizing to them, Amén. Me gusta como él comienza and I like how he begins este capítulo 4. chapter number 4 Déjame buscarlo en español. Del libro de Éfesos, of the book of Ephesians, donde Pablo comienza esta carta where he begins this letter diciendo que él le rogaba a la iglesia de Éfeso saying that he was beseeching the church of Ephesians que andaran como es digno de la vocación con que fueron llamados. that they should walk worthy of the calling with which you were called. Esa es la declaración That is the principal. declaration, the principal en este declaration capítulo. in this chapter. Entonces él comienza a decirle cómo es que ellos tienen que hacerlo. And so he tells them how they're supposed to do this. Amén, porque esto era unas enseñanzas prácticas. Because these were some practical teachings Amén, que cada individuo tenía que seguir that every individual needed to follow si se consideraba la iglesia de if they Cristo. consider themselves the church of Christ. Y si usted lee este capítulo 4, And if you read this chapter number 4, Pablo escribe y utiliza la palabra uno 7 veces. and Paul uses the word One, one 7 seven veces. times. Que si usted ha leído teológicos, If you read siempre hacen conexiones con los números. if you read writings of theologians, they always use numbers and make connections Y with them. números tienen significado And en lo que numbers es las escrituras. Signify something in the word of Y el God. número 7, pues los teólogos afirman que simboliza la plenitud o la totalidad, el cumplimiento. And the theologians say that number 7 is the plenitude and The fullness, the fullness completeness. and the completeness. Amén. Y ellos utilizan estos 7 unos And they use these 7 ones para demostrar to demonstrate que a pesar de la diversidad de la iglesia, that even though there was diversity in the church, todos los creyentes all the believers tenían y estaban unidos that were united por una realidad espiritual with one spiritual reality inseparable. that was inseparable. Nosotros no somos o no estamos unidos We are not united porque cantamos los mismos because we sing cánticos. the same songs. No estamos unidos porque nos gusta que hacemos estudios bíblicos los miércoles We're en vez not de los united martes. because we do Bible study on Wednesday instead of a Tuesday. Tiene que haber algo There has to be something fundamental, that is fundamental, bíblico, una biblical, ordenanzas an ordinance en cual toda la in iglesia which the entire church está basada y parada is based and founded para poder so declarar that they can declare que estamos y somos una iglesia unida. that we are one united church. Estos versos These verses, se pueden dividir en 3 secciones, they can be divided in 3 sections, cada uno centrada en la persona de la Trinidad. and each section can be centralized in the person of the Trinity. Y aunque queremos y vamos a enfocarnos más en el versículo 5 sobre el bautismo, And even though we're going to focus more on verse number 5 that talks about baptism, voy a resumir rápido I am cada going uno to de ellos. summarize each one of them. Amén. Amen. Comienza diciendo So it begins
que hay un solo espíritu, there is perdón, one un solo cuerpo, that there is one body, amén, que se refiere a la iglesia universal, and it refers to the universal church. amén, al igual que el cuerpo humano, la iglesia es describida como diferentes miembros de un cuerpo. So this is, as the church is described as a body, it is also defined as the body with many different parts. Aunque tiene muchas partes diversas, It has diversity pero of parts que deben trabajar that should work en conjunto. in conjunction. Amén. La iglesia, los creyentes The believers de todas procedencias of however they proceed, conforman un cuerpo espiritual they make one spiritual body unificado that is united con Jesús with Jesus la cabeza. as the head. So, cualquiera que ha confesado a Cristo, So anybody that has confessed no Jesus, importando de donde sea, it doesn't matter where they're no from, importando su it lenguaje, doesn't matter their language, no importando su it doesn't país, matter what country no they're from, importando sus it doesn't costumbres, matter what customs si they han have. confesado a Cristo, If they have confessed Jesus, somos todos parte we are all parts de un solo cuerpo, of one body, un solo espíritu. one spirit, El Espíritu Santo the Holy Spirit que habita en cada cristiano, that dwells in every Christian, y es este espíritu and it is this spirit que quien crea y fortalece la unidad that creates and gives strength to the unity de la iglesia. of the church. Amén. El tercer punto dice que hay una misma esperanza. And the other one is that there is one hope. Todos los creyentes comparten Every believer el shares mismo destino the final. same final destiny. Debemos, por lo menos, We should tener at least esta misma esperanza have this one de same lo que hope Dios ha prometido of por what medio God de su Hijo has Jesucristo. promised through his son Jesus. Nos espera a cada uno de That for each nosotros, and every one of us awaits for us, porque somos un solo because cuerpo we are one body, dirigido por un solo espíritu, directed by one spirit, teniendo una sola esperanza. having one hope. Yo no sé si tú tienes tu propio cielo, I don't que know tú if you crees, have your own heaven, pero todos estamos tratando de llegar al mismo but we're cielo, all trying to al make mismo it destino. to the same heaven, the Amén. same destiny. Un Señor One Lord, se refiere a Jesucristo. referring to Jesus. Amén. Él es el único Salvador, He's the only Savior, Señor Lord, y fundamento and de la foundation iglesia, of the church, a quien sirven todos los cristianos. to which all Christians serve. Una fe One faith. representa el conjunto compartido de creencias It's the representation of all the beliefs, cristianas fundamentales Christian beliefs that are fundamental, y el mensaje del evangelio, and the message of the gospel, más que un sentimiento general de fe. more than just a feeling of faith. Amen. So, no es solamente que uno diga que tenga fe. So it's not that you just say you have Amén. faith, Sino que es un conjunto de but it's creencias a belief, cristianas fundamentales. fundamental Amén. belief. No es que solamente tenga And fe, it's not that you just pero have lo que faith, está establecido en la but palabra that was established in the word es mi fe. is your faith. Amén. Amen. Un bautismo One se baptism. refiere a la declaración pública del bautismo en agua, It refers to the public declaration in the baptism of water, lo cual significa which signifies que todos los that creyentes every believer comparten la misma identidad share the same identity y el mismo inicio and the same start or en beginning la fe. in the faith. Amén. Y un Dios And one God y Padre de todos. and Father of all. Amén. Pablo concluye refiriéndose Concludes referring a la naturaleza de to Dios the nature of God, y destacando su soberanía absoluta, and he talks about his absolute que sovereignty, Dios está sobre todos, that God is above all, que Él es por todos he is for all, y en todos. and he is in all. Dios, según las palabras de Pablo, God, according to Paul's words, dejándonos saber de la soberanía he lets us know of absoluta God's absolute sovereignty de Dios. of God. Él es trascendente. He is transcendent. Él no ocupa entre tiempo y espacio.
He does not fit between time and space. Amén. A la misma vez, Dios siendo omnipresente At the same time, God is omnipotente, omnipresent, omnipotent, y omnisciente. and omniscient. Él lo sabe todo. He knows it Él all. lo llena todo. He fills it all. Él está en todo He's lugar. in all. Amén. Esta es la fe y lo que nosotros creemos. That is the faith and what we believe. Amén. Amen. Estos principios, These tenets, Pablo les dice a la iglesia de Éfeso Paul tells the church of que Ephesians son los que necesitan that it's what they need para mantener la unidad to maintain unity entre la iglesia. in the church. Él escribe la carta He writes a the los letter Éfesos to the Ephesians para alentar a los creyentes to give comfort to the believers en una sociedad fuertemente pagana, in a society that was strongly pagan, para enfatizar la unidad to emphasize the unity de todos los of cristianos. all the Christians. A diferencia, como dije, de otras cartas, And in the difference with other letters, esto no fue escrita para abordar o para señalar una crisis específica, this wasn't written to show that a crisis was happening, sino para más bien exponer el gran alcance del evangelio but to expose the great reach of the gospel y explicar cómo las verdades and teológicas explain how the theological truths se traducen en la vida cotidiana. can be translated in the day-to-day life. La mayoría de la iglesia en Éfeso The majority of the church of Ephesians, era gentiles. they were Gentiles. Entonces, para ellos que fueron injertados, And so for them who were like accepted or they were grafted they in, were grafted, fueron injertados, they were grafted, y tenían muchos que se habían levantado en contra de ellos porque eran and there were gentiles. many that rose up against them because they were Gentiles. Creían que ellos no eran And merecedores they thought that they were not worthy de recibir el evangelio. of receiving the gospel. Y el deseo del apóstol Pablo But the desire of Paul era promover la unidad, was to promote unity, no solo de la iglesia, not only of the church, pero también entre los judíos but also y los between gentiles. the Jewish and the Gentiles. Él escribe la epístola a Éfeso And he writes to the Ephesians, tratando de madurar a la trying iglesia, to get them to a level of maturity, exhortándolos a la unidad espiritual, exhorting them to the unity, the spiritual unity, a la madurez y a un estilo de vida santa. and to the maturity of living a holy life. Pablo buscaba eliminar Paul las was looking divisiones to eliminate the divisions entre los judíos between the Jewish, y los and the gentiles, Gentile. enfatizando que ambos grupos And he was emphasizing that both groups son unidos are united en un solo cuerpo in one body a través de Cristo. through Jesus Él Christ. quería profundizar And he wanted to go el deep conocimiento espiritual, into the knowledge or the spiritual knowledge, deseaba cimentar and he wanted to cement a la iglesia into the church en las doctrinas in the doctrines fundamentales that are fundamental de la gracia, of the grace, el plan eterno de Dios of the eternal plan of y la God, identidad del creyente. and the identity of the believer. Lo estaba ayudando, He was helping por lo them, menos tratando de or ayudarlos trying to help them a fomentar una vida, to be able to develop a Santa. life that was holy, urgiéndoles a caminar, urging them to walk como él dijo, de una manera the way, like he said, in a way digno de su that llamamiento. was worthy of their calling. Y él les ofrece instrucciones And prácticas he offers them practical para teachings mantener matrimonios, so that they can maintain their marriages, relaciones their familiares family relationships, y una vida cristiana saludable, and a Christian life that was healthy, equipándolos a ellos equipping them para la guerra for espiritual. the spiritual battle. Él le recordó a los And he creyentes reminded the believers que debían mantenerse that they firmes should maintain themselves firm ante la oposición espiritual, in the opposition of in the facing the spiritual opposition, vistiéndose dressing themselves con la armadura de Dios. with the armor of Y God. eso usted lo encuentra más luego And that you will find later en el on capítulo 6 in Ephesians chapter sobre 6, la armadura de Dios. where it speaks on the armor of God. Las reiteradas referencias The references that were reiterated a la unidad to the unity
ponen de alta importancia it makes or brings to high importance la armonía que nos corresponde the a harmony nosotros. that corresponds to us. Nosotros Us, que formamos el cuerpo de Cristo, that we form the body of Christ. estamos llamados We are called a conducirnos como to miembros conduct ourselves as members de una única comunidad of one and only community universal de that is creyentes universal of que se believers. llama That is called the church. la iglesia. The church. I thought that was an easy one. Nobody said that. Estamos llamados a We are conducirnos called to conduct como ourselves miembros as members de una comunidad of one universal de creyentes, universal community of conocido believers, como la iglesia known as de the Cristo. Church of Christ. Por eso decimos, nadie es una isla. So nobody, we say that no one is an island. Todos debemos estar We conectados. should all be connected Amén. En la unidad de la fe, in the unity of faith como parte del cuerpo de Cristo, as part of the body of Christ. miembros de una comunidad universal. Members of one universal community. Los otros días leía sobre the Southern Baptist Convention, la I was convención reading about la Southern- convención de Southern Baptism. Southern Baptist. y ellos tenían su, ¿cómo le diríamos? Cuando se unen las iglesias, las asambleas. And they had their assembly. Y entre esa asamblea And within that assembly, había una discusión. there was a discussion. Estaban considerando pasar en la constitución de el movimiento. And they were considering making a change in the constitution of the movement. La propuesta que habían puesto And the proposition that they es placed de no permitir a las mujeres ser pastores. was not to allow women to be pastors. No se alambre mucho porque eso es algo que es muchos lo han establecido por la palabra. So Pero many have established it by the word, ellos habían ya sacado varias but iglesias they had already removed que of tenían mujeres quite a few pastores de su churches movimiento. that had women pastors. Y le dije todo eso para decirle que tenían que votar And I tell you this because, and I say this to tell you that they needed y to vote. necesitaban el 67% de votos a favor para poder establecer ese reglamento. And they needed 67% of the votes to establish that Y new que law. cayeron corto por 3%, creo. And they were Llegó a short by 3%. 64%. Pero dijeron, lo que más me asombró es que es una But organización, what surprised me the most was that they si said mi it's an mi mente no es organization, infiel, and if I'm recalling correctly, de 13 millones de miembros. and they have 13 million members in this organization Entre todo el mundo. in worldwide, Usted y yo pertenecemos a una organización, We un belong cuerpo grande. to a big organization. Usted mira ahora y dice, bueno, faltaron 30, 40, And you pero look now and say there's 30 la or 40 iglesia that que are es not here. un cuerpo, The church is one que la body. iglesia que es universal, The universal es un church cuerpo bien enumerado. is a big Es number. un Is a cuerpo big number. de muchos It's miembros a body with many que si members. solamente trabajaríamos And if we juntos only work y usted se together, imagina lo que can podríamos you hacer. imagine what we could do? Amén. So, estamos llamados a So conducirnos we are called to conduct como miembros ourselves de una comunidad universal. as members of one universal community. Este reloj no para. Es importante, It is important es importante que entendamos that we understand que en el cuerpo de Cristo that in the body of Christ existe lugar para la libertad there exists a place for freedom en lo que en respecto a los aspectos no esenciales. with respect to things that are non-essential. Y usted puede encontrar y leer más de esto And you could read more about that en el libro de Romanos in the book capítulo of Romans, 14, chapter number 14, cuando habla de recibir al débil en la fe, when it talks about receiving those that are weak de in no the faith contender sobre and opiniones. don't contend of opinions. Unos creen que pueden comer de todo, Some think that they could eat everything. otro que contiende que es otro que dice que solamente debemos comer legumbres. Some others believe that we should only eat beans.
I think actually legumbre might be vegetables. What is legumes? Legumes. Isn't that bean? So, podemos tener diferentes opiniones en ciertas cosas, en We lo can que have different no es opinions. esencial. We could have different opinions Como of dije, things that are non-essential. Léelo en Romanos capítulo And 14. you could read that in Romans Pero 14. sin embargo, but yet and still, existen estos fundamentos there are some fundamentals that exist que todo cristiano tiene que aceptar. that every believer has to accept. Estos cimientos de la fe And these foundations of faith, resultan esenciales they are essential para lograr una verdadera unidad adentro de la iglesia. They are essential because it brings a unity within the church. Y estamos hablando de un bautismo. And we're talking about baptism. ¿Cómo es que Pablo dice que aún hay un bautismo? How is it that Paul says there is one baptism? Pero ya hemos leído por lo menos 5. And we've already read about 5. Permítame decirle que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, But let me tell you, when Paul was speaking to the church of Ephesians, Pablo le estaba hablando, Paul is telling them, cuando se refiere al bautismo, when he's referring to le baptism, está hablando de un tipo de he bautismo is speaking about a type of y baptism no una cantidad de and bautismo. not a quantity of baptism. ¿Entienden? Understand? Hay un bautismo. There is one baptism. Hay una manera de bautismo. Hay un There is tipo de one bautismo. way to be baptized. Él no le está hablando de números de He's bautismo. not talking about a number of Él no está baptisms. diciendo que hay uno, He's no not son saying dos, no that son there's tres. one, there's two, Él there's está hablando three. que hay un tipo de He's bautismo. saying that there is one type of Ahora, baptism. si usted busca información, If you look for information, cuando habla del bautismo mencionado en este capítulo 4, verso número 5, when you look up information on baptism that's referred to in Ephesians chapter 4, verse 5, muchos teólogos o muchos maestros many theologians and teachers, creen y dicen they believe and say que cuando se habla de un that bautismo, when it speaks on one baptism, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. it is speaking about the baptism of the Holy Spirit. Anybody have that opinion? ¿Alguien que tenga su opinión? You don't want to raise your hand, that's fine. Ahora, hablando del bautismo, Now, speaking of baptism, si creemos que es el bautismo del Espíritu Santo, if we believe that it is the baptism of the Holy Spirit, tienen 3 maneras, yo creo, de pensar. they have 3 ways that I believe they thought of. Cuando se habla de bautismo, When it speaks of baptism, si está hablando del bautismo del Espíritu Santo, if it's about the baptism of the Holy Spirit, entonces, ¿por qué ya antes, then why is it that en before, el versículo antes, ya menciona el Espíritu? why is it that then in the previous verse, Paul mentions the Spirit? Si está hablando del bautismo del Espíritu Santo, If he's referring to the baptism of the Holy Spirit, entonces en ningún lugar then in no other place se menciona en lo que Pablo dice que es necesario para la unidad. no other place does it mention where Paul says it's necessary for unity. No se menciona entonces el bautismo en agua. It doesn't mention then the baptism of water. ¿Ok? So es el bautismo del Espíritu, Or it's the baptism of the Spirit, o es el bautismo en agua, or it's the baptism of water, o cuando habla de bautismo son los dos. or when he speaks of baptism, he refers to both. Those are the only 3 options you have. Son las únicas 3 opciones que tienen. O crees que este es el bautismo del Espíritu Santo, O crees que you believe that it's the baptism of the o Holy crees que es Spirit, el bautismo en agua, or you believe it's the baptism of water, o crees que cuando se habla de bautismo or you believe that when it speaks of one baptism, está mencionando o how do you say, está uniendo el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en agua. you're uniting the baptism of the Holy Spirit with the baptism of water. Anybody want to expound? Sister Pedro.
1 Corinthians 12, Wait, in Spanish. 13. En español. Dame un momentito. Oh, you read it in English, right? Yeah. Okay, I'm Do sorry. you have it in Spanish? I can look it up in Or Spanish. somebody? 1 Corinthians 12, 13. Dice Primera de Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. So, what do you believe by that? Or ¿Qué what do you, ¿Qué crees de eso? Yo creo en los dos porque hay otro verso en Gálatas 3, 27 y 28. So you believe that the baptism that Paul, let me speak Spanish so she can speak English. Okay. Lo que si entiendo correcto, tú crees If I understand correctly, que you el believe bautismo mencionado en Efesios, that the perdón, baptism mentioned 4:5, in Ephesians 4, cuando menciona un verse bautismo, 5, when it says one baptism, ¿tú crees que son los dos, de espíritu y de agua o Espíritu Santo? Both. Okay. So, la hermana dice que cuando habla del bautismo, so Sister Perla says that when it speaks about one baptism in Ephesians 4, en verse Efesios number 5, 4, verso 5, está hablando de los dos bautismos en agua, it is referring y to both the baptism in water en espíritu. and in the Spirit. Okay. Anybody else? Nos queda 2 minutos, so we'll have to probably seguir en la semana que viene. Pero, ok. So, ¿por qué crees que son los dos? Porque está hablando de que eso nos une a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo nos une a Cristo. So you believe that it's both because the baptism in the Spirit unites us to Christ? Okay. So, entonces, el único, no bíblico, pero el único problema para mí es The only concern with me por qué is, mencionar entonces un espíritu then why mention that it's one Spirit separado al un bautismo, separated from one baptism? porque creo podemos por implicación, Because by implication, cuando dice un espíritu, when it says one Spirit, esto embarca todo lo que el Espíritu Santo hace. it embarks everything that the Spirit Ahora, does. vamos a terminar y seguimos la semana que So viene, we're going to end and we're going to continue next week. pero dice en el libro de Romanos, But in the book of Romans, capítulo 6, chapter number 6, de los versos 3 y 4, verses 3 and 4, por eso yo creo que se refiere a la declaración pública de bautismo en agua, significando que todos los creyentes comparten la misma identidad y el mismo inicio, porque Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. it says Romans 6, verses 3 and 4. It says, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also shall walk in newness of life. Amén.
El bautismo también, Baptism also, al igual que el Espíritu Santo, the same as the Holy nos Spirit, une a Cristo. it unites us to Christ. Amén. Nos une a Cristo. It unites us to Y Christ. creo que vamos a dar más versos And we're going en la to give semana que viene. more verses next week. Y espero que usted pues traten de indagar más en su casa y And I hope that you, pueda when you traer go home, información. you look for more Es information. una verdad bíblica It is a biblical truth que el Espíritu Santo nos une a that Cristo. the Holy Spirit unites us to Y Christ. Pablo está hablando de la unidad, And Paul que is debemos speaking compartir. about unity that we must share. pero creo But I believe que lo que hace el Espíritu Santo y todo lo que embarca el Espíritu Santo that what the Holy Spirit does and everything that pertains to the Holy Spirit, lo podemos categorizar we can categorize it donde Pablo dice que hay un espíritu. where Paul says there's one Spirit. Entonces, si él menciona un espíritu So if he mentions one Spirit y luego menciona que hay un bautismo, and then mentions there is one baptism, no es que no sea la posibilidad que sean los de la misma cosa, and I'm not saying pero there's no no creo. possibility that it's the same thing, Creo que Pablo está trayendo una enseñanza but I believe that Paul is teaching de lo que hace el Espíritu Santo of what the Holy Spirit es does diferente al bautismo that is different que él from the menciona, baptism that he mentions, que creo que es el bautismo en las and I aguas. believe it's the baptism of Y la water. semana que viene le traemos versos And next week I tratando will de bring verses apoyar ese trying pensamiento. to explain that thought. Póngase de pies.